बंधुगण देखंतु एई भिडियो रे हम डिस्कशन करबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर जो ओडिया ऑनर्स रही छी। ओडिया ऑनर्स देखंतु बीए ओडी 1 जो रही छी हमर बीए ओडी 1 तार आम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करबा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे आपण एग्जाम पे। तो देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा जे हमर एग्जाम रे केमिति क्वेश्चन आसी थाए ता प्रथमे देखैबी जे देखंतु प्रीवियस क्वेश्चन रु आम जानी परिबा जे एग्जाम रे केमिति का क्वेश्चन आसे। तो मु देखौची देखंतु प्रीवियस देखंतु क्वेश्चन पेपर को देखौची देन आम स्टार्ट करबा। बंधुगण देखंतु एटा होची 2019 रे जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होइथिला सेही क्वेश्चन ओटे देखंतु 3 घंटा आपनकर एग्जाम टाइम रहिची आ फुल मार्क रहिची 100 आ देखंतु 2 मार्क वाला क्वेश्चन देखंतु 10 टी आपनको करिया पई पड़िबो टोटल मार्क होची 20 आ देखंतु मने रखंतु 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपनको मिनिमम कथा मु कहबी गोटे सेंटेंस रे लिखिबे आ मैक्सिमम कथा मु कहबी 2टा लाइन लिखिबे आ अधिक लिखिबार किसी नीड नाही। तापर देखंतु आपनको मैक्सिमम रु मैक्सिमम देखंतु लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर गुरुत्व देवा पई पड़िबो काहे ना देखंतु गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कोले आपनको 20 मार्क मिलिबो जदि भलो से करिवे तो देखंतु आ आपनको टोटल केतोटी क्वेश्चन रो आंसर देवा पई पड़िबो टोटल आपनको 4टी क्वेश्चन रो आंसर देवा पई पड़िबो आ लॉन्ग क्वेश्चन देखंतु टोटल फुल मार्क देखंतु 80 मार्क रो आसी थाए तो आपनको 4टी क्वेश्चन रो उत्तर देवा पई पड़िबो आ जदि 2 मार्क कथा जदि देखिबे क्वेश्चन देखंतु शिशु बेदर लेखक की भाव समुद्र रो लेखक की एमती का क्वेश्चन पड़ी थाए तो एटा गोटे सेंटेंस रे लिखिबे 2 मार्क वाला क्वेश्चन को आ देखंतु एटा देखंतु केमिति क्वेश्चन आसी थे लॉन्ग क्वेश्चन देखंतु ओडिया भाषार विकास शिलालेखर भूमिका निर्णय करो आ कोन आसी थला देखंतु किंबा किंबा देइछि ए दुईटा भितरु आपनको गोटे जोटा भी गोटे आपनको आंसर देवा पई पड़िबो आ देखंतु आ गोटे देइछि प्राक सारला कालीन साहित्य सृष्टिर राजनीतिक कारण दर्शा पचारिछि तापि आ देखंतु सारला साहित्यर भाषातात्त्विक मूल्यांकन कर बोली पचारिछि तापर देखंतु सारला दासंको समय रे सामाजिक स्थिति किपरि थिला तापर ता संपर्क रे आपनको लिखवा पई पड़िबो तापर देखंतु पंचसखा साहित्य सृष्टि पछरे थिबा अर्थनैतिक कारण उल्लेख कर बोली पचारिछि तापर देखंतु पंचसखा दर्शन मूल भित्ति रे देखंतु सदृष्टांत उल्लेख कर बोली पचारिछि तापर आउ कोन पचारिछि देखंतु जगन्नाथ दासंक भागवत किभली साधारण जनता को प्रभावित करिथिला उल्लेख कर बोली पचारिछि तापर आ गोटे क्वेश्चन देखंतु शिशु अनंत आउ जसवंत दासंक ओडिया साहित्य को अवदान उल्लेख कर तो आपण माने देखि परथबे एमिति का क्वेश्चन आसुची तो आमे गोटे पीडीएफ को खोलिबा बीओडी 1 रो आ गोटे डिस्कशन करबा तो चलंतु मु गोटे पीडीएफ को ओपन करूची बंधुगण देखंतु मु बीओडी 1 जो बीओडी 1 रही छी ब्लॉक 1 रो खोलुची तो ब्लॉक 1 रो तो गोटे क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो सब ब्लॉक रो आसीबो तो देखंतु चारोटी ब्लॉक हमर रही छी तो चारिटी ब्लॉक रो दुई दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन आसी थाए तो आपण को देखंतु एबे हम गोटे डिस्कशन करबा तो जदि हमें इतिरे देखिबा देखंतु प्रथमे कोन रही छी अभिलेख देखंतु साहित्य रो मूल्यांकन रही छी देखंतु इतिरे प्राक सारला साहित्य रो रही छी तो हमें ए वीडियो रे डिस्कशन करबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ए देखंतु ए रिलेटेड करबा हम चतुर्थ एकक रे जो रही छी फोर्थ यूनिट रे भाषातात्त्विक मूल्यांकन संपर्क रे हमें डिस्कशन करबा तो जदि हमें देखिबा देखंतु क्वेश्चन पूरा लास्ट को जीवा जदि हमें देखंतु एथिरे क्वेश्चन कोन कोन रही छी ठीक देखिबा को टाइप रो क्वेश्चन देखंतु एथिरे को टाइप रो क्वेश्चन रही छी हाथी गुंफा शिलालेख रो भाषा ही प्राचीन ओडिया सदृष्टांत आलोचना कर तो हाथी गुंफा शिलालेखर भाषा शक्तिक
संपर्क जदि लेखापी पड़ो तो आपण मैंने किपरि लिखिबे। तो बहुत ही इम्पोर्टाट क्वेश्चन। आ गोटे क्वेश्चन कौन इम्पोर्टाट चर्या साहित्य रो देखंतु भाषा आधुनिक ओडिया भाषार निकटवर्ती संपर्क रे। आ गोटे कौन इम्पोर्टाट देखंतु नाथ साहित्य। तापरे आउ देखंतु नाथ माने चर्या मन रखिबे सॉरी देखंतु नाथ माने होची शैव। नाथ माने शैव आउ चर्या माने होची बौद्ध। ये को मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आम ए डिस्कसन करवा। आम देखंतु हाथी गुंफा शिला लेखर देखंतु भाषा तात्विक भाषा ही प्राचीन ओडिया ये संपर्क में आम डिस्कसन करवा। आ मैक्सिमम सांग मान शेयर करदेवे जद्वारा कि समस्ते इजिली जानीपारे। आउ चैनल जदि नुआ आसीचंती तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिदेवे। आमर देखंतु सर्वप्रथम इनफॉरमेशन पाइबा पई आमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो वीडियो तलपटे लिंक पाइबे। नहले आपण मैंने कौन करेंगे देखंतु प्ले स्टोर रे जिबे गूगल प्ले स्टोर रे और टेलीग्राम एप्लिकेशन को डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम रे सर्च बार रे कौन करेंगे ना प्रेप और लर्न सर्च करेंगे आउ जो ग्रुप आसीबो से जॉइन हो। सो चलतु आज क्वेश्चन नंबर 1 को आम डिस्कसन करवा। देखंतु ए क्वेश्चन होची हाथी गुंफा शिलालेखर भाषा ही प्राचीन ओडिया आलोचना कर। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया फास्ट अफ ऑल आपण मैंने कौन लिखिबे। देखंतु क्वेश्चन उत्तर लिखिबा इम्पोर्टेंट नुहे मन रखंतु। क्वेश्चन आपण मैंने जो लिखिछंती ना सेटा कौन सेटा जानिबा सेटा बुझिबा बहुत इम्पोर्टेंट मन रख। देखंतु क्वेश्चन को पढ़ंतु आ बुझंतु आ जो आंसर लिखुछंती ना ताकू भी बुझिबा बहुत ही इम्पोर्टेंट। केवल लिखिदेले हेबनी ताकू बुझिबा बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो पेन और पेपर को टिके यूज करेंगे जो द्वारा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखंतु यार उत्तर कौन है प्रथम कौन लिखिबे। देखंतु 20 मार्क क्वेश्चन मु जदि कहबी मिनिमम 3टी पेज लिखिबे नहले मैक्सिमम 4टी पेज ताठू अधिक किसी लिखबार नीड नहीं। जदि मिनिमम कथा कहबी 3 पेज लिखिबे। देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट होची जेमिति कि 20 मार्क अच्छी जेहेतु तो आपन को 3 पेज लिखा पड़ो। एथिरे आपन को क्वेश्चन कौन कौन पचाई पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा दरकार सबू जिनस लिखा बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखंतु फास्ट ऑफ ऑल आपण मैंने कौन लिखिबे। देखंतु ओडिया भाषार विकास प्रक्रिया रे खारबेलंक हाथी गुंफा शिलालेख पाठ होइथिबारु ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक दिगरे उन्मोचित होई पारिछि। आलोचना दृष्टि हाथी गुंफा शिलालेखर भाषातात्विक अध्ययन सहित वर्तमानर ओडिया भाषा सहित यार संपर्क आलोचना होइछि। तापरे एथिरे आपण माने हेडिंग दे देबे आम माने कहा संपर्क लिखुछु हाथी गुंफा शिलालेख। तो हाथी गुंफा शिलालेखर भाषातात्विक मूल्यांकन एमती भी हेडिंग देले चली जीवो। अभिलेख साहित्यर भाषातात्विक मूल्यांकन किंबा शिलालेख साहित्यर भाषातात्विक मूल्यांकन लिखिले भी आपण को कौन भी असुविधा हेबनी। तो हाथी गुंफा जेहेतु पचारिछ तो हाथी गुंफा लिखिदेबा हाथी गुंफा शिलालेखर भाषातात्विक मूल्यांकन। तापरे एथिरे लिखिबे आपण माने देखंतु खारबेलंक हाथी गुंफा शिलालेखरे ओडिया भाषार प्रकृत स्वरूप सर्वप्रथम देखा मिले। अनेक आलोचक खारबेलंक शिलालेखर भाषा को पाली भाषा परिसीमा मध्य आबद्ध कर एथिरु मुक्त करी याकू ओडिया भाषार प्राचीन रूप कहिबा पई पचघुंचा देउथिले। तापरे आउ कोन लिखिबे इटा गोटे पैराग्राफ हिगला। तापरे आउ गोटे पैराग्राफ रे लिखिबे कौन लिखिबे। देखंतु
ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଐତିହାସିକ ବେଣୀ ମାଧବ ବଡ଼ୁଆ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ବନାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାକୁ ପାଲି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ କ୍ୱଚିତ୍ ପାଲି ଓ କ୍ୱଚିତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀର ଲକ୍ଷଣ ମିଳେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର କଥିତ ଭାଷା ନଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ସେ ସମୟର କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖିବେ ନିମ୍ନରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇଛି। କେମିତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଧ୍ୱନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଉ ଏ ଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥା ଅର ହମ୍ ତାନମ୍ ଇଧ ଇତିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିନିଟା ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ବି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି। ଏଥିରେ କ ଖ ଗ ଘ ଏଥିରେ ରହିବନି, ନ୍ୟ ରହିବନି, ନ ରହିବନି, ଣ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ କ ଖ ଗ ଘ ତାପରେ ରହିବନି ଚ ଛ ଜ ଝ ରହିବ, ନ୍ୟ ରହିବନି, ଟ ଠ ଡ ଢ ରହିବ, ଅଣ ରହିବନି, ତ ଥ ଦ ଧ ନ ରହିବନି, ଏଠି ପ ଫ ବ ଭ ମ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତିନୋଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାର ବେଲ ନ ଗଜ ନଗର ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ନାସିକ ଧ୍ୱନି ମାନେ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନାସିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟ ଅଣ ନ ମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ତ ନ୍ୟ ଅଣ ନ ମ ହେଉଛି ନାସିକ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବେ ଯଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବେ ନଗର ମହାରାଜେଣ ମଣି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ର ଆଉ ଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖ ଖାର ବେଲ ନ ଏମିତିକା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦନ୍ତ ସ ଆଉ ହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ବସ ସତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ଐ ଔ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ନା ଐ ଔ ତାଲବ୍ୟ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଏହି ଧ୍ୱନି ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନାସିକ ଧ୍ୱନି ବଦଳରେ ଅନୁସ୍ୱାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିସର୍ଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସରଳୀକରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଆମେମାନେ ଲେଖିଥାଉ। ତ ଏଇ ପଶ୍ଚିମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖାରବେଲଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଲେଖା ହେଇଛି।
ଆଉ ରାଷ୍ଟିକଟା ଲେଖା ହେଇଛି ରଠିକ ରଠିକ। ଆଉ ନୃତ୍ୟଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନତ ଲେଖା ହେଇଛି ନତ ନତ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତିକା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କିପରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା, ତାପରେ କର୍ମ, ତାପରେ କ୍ରିୟା। ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ କର୍ତ୍ତା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? କେବଳ ଖାରବେଲଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କହିଲେ କେବଳ ଖାରବେଲଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ ଖାରବେଲ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ଖାରବେଲ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅଡାର। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଡାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କଡାରକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ବି କଡାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଡାର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଲିରେ କଲାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲିରେ ଅଲଗା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ ପାଲିରେ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପାଲିରେ ତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ ତାହା ତା ଡବଲ ତା ଆଉ ତା ହୋଇଛି। ତ କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରଚୟିତା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଚିତୟିତା। ଏହି ରଚିତୟିତା ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରଚିତୟିତା, ଏଠି ଡବଲ ତା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ପାଲିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚିତୟିତ୍ୱା ଲାଗିଛି। ଏମିତିକା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରକାର ପାଲିରେ ସମୀଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଆଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ତାହା ଅନୁସ୍ୱାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦମ୍ପ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦମ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପାଲିରେ କେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ଦଫ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦପ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେପ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ପ ଲାଗିଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରକାର ପାଲିରେ ସମୀଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାଲିରେ ସମୀଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଆଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ତାହା ଅନୁସାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଅନୁସାର ଲାଗିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତ ଉପରେ ହଲନ୍ତ ଲାଗିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତ ପାଲିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଏହା ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ ଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତ ପାଲିରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଏହା ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀରେ ଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାରେ ଏବେ ବି ଚଳନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି। ଲେଖିବେ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ବାଟ, ପାଟ, ଘର,
ପଶ୍ଚିମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବେ ସେମାନେ କିପରି ସଂଖ୍ୟା ବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ସବସାନୀ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ହାତୀଗୁମ୍ବା ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 13+100 ବର୍ଷ ସମାନ କେତେ ହେବ 113 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ନା ତିବଶ ଶତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 4+ ଦେଖନ୍ତୁ 40+20 ବର୍ଷ 24 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁବିଶତି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେମିତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଉ ତୃତୀୟକୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ତୃତୀୟେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥେ। ଏମିତିକା ଲେଖୁଥିଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୂଳ ପାଲି ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଯିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଯିବ। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।